দেখি মুই বনমালি গো দেখিলি মুই বনমালি নিজে অন্য পুনা গণ দেলে আনি নিজে অন্য পুনা গণ দেলে আনি আর খাই গো কি গোপাল ধরিলে জীবন গো সজনী রে কর শ্রবণ সজনী গো কর হেজি সৈনি আগো চাহি মেঘ বরসি দিলে ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଥିଲା ନିଜେ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିକି ଆମେ ନେଇକି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ଲାଗି ଡାକିଥିଲୁ ସୀତା ରାଣ୍ଡୁ ଥନାର ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିକି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦଉଥିଲୁ 7 ଦିନ ଦେଲେ 7 ଦିନ 14 ଦିନ ତକ ବି ଦେଲେ 14 ଦିନ 21 ଦିନ ତକ ବି ଦେଲେ ସେ ସୀତା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇନି ପାରେ ନା ଋଷିକି ବୋଇଲେ ଯୋଗ ହବ ଋଷିକି ଯେ 21 ଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଦିନେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଦେଶୁ ବୋଇଲେ जे कि रामचंद्र मार्कंड ऋषि के कहले हे ऋषि 21 दिन अन्न भोजन देले हम दिने पानी पीवा लागि देसु बोले ताले मार्कंड ऋषि बोले क्यों से प्रभु मुझे पानी पीनी बोले जैसे पानी हर तुमके नहीं मिले तो प्रतिवार तरने कृष्ण अवतार में जन्म नहीं इंद्र संगे हमर विवाह हवा 7 दिन 7 तक वर्षा बरसीबा से 7 दिन पानी सब पीबो बोले सते के बाबू आ से मार्कंड ऋषि से 7 दिन पानी के सीधा पीथी रे से एंता के हाय हे तो अपराध करे आर केनता है जे कहि हाय जे मन ध्यान दे के सुना गो सुनो चक सुनो आगो गाई करो देखी दी गलो मोटा भाई गो सुना अभिषेक करथिले आज सुरभि खिरे पले अभिषेक गोपी गोपाले करे नाना उत्सव आगो सही हरि मनीष तृतीय खंडर आगो सोहे वर्ष पुष्ट हबीर रंजन सजनी रे घर आजा होते धनवती देवी धन सजनी रे घर
ସିନା ପଚାରିଥିଲ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତର ତ ଶୁଣି ସାରିଲ হয় কেন କେନ୍ତା କରମାରେ ବାବୁ